नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे यही भिडियो कही यदि आपने भी मधुबाबू पेंशन योजनार हिताधिकारी ताहले आपण बहुत बड़ा खुशी खबर आसला कहीं आपणकर पुनर्बार वृद्धि होती भत्ता टंका तो आपने पुणी थे 3500 टंका पाइपर तो केउ मानकर टंका वृद्धि होती यही भिडियो आपने संपूर्ण जानीपर तापूर्व जदि आपने आम चैनल को नुआ कर आसवे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिंतु जहाँ साहाय्य आमर सबू वीडियो आपने सबुठारु आगरे देखिपारे। चलतु आपने भी मनरे सन्देह थी जे भाई आमर भी भत्ता टंका वृद्धि होती कि नहीं यदि आपणकर भी बयस 60 रु 79 बयस होता है कि आपणकर बयस 80 रु ऊर्ध्व होता है आपने 3500 टंका पाऊन आपणकर 3500 टंका वृद्धि है कि नहीं आपने यही भिडियो जानीपर। तो सरकार एबे टंका पुनर्बार वृद्धि करचंती तो केउ मानकर वृद्धि करचंती चलंतु ये भिडियो जानीपर। तो मु चलंतु भिडियोटी को डेरी नगरी भिडियो को स्टार्ट करी नौछि। तो दर्शक बंधुगण आपण आखि सामने देखिए बढ़िला भत्ता टंका तो आपण न्यूज़टी आर्टिकलटी प्रकाश पाइला कनक न्यूज प्रकाश करता आपने देखी पारे 21 मे को आर्टिकलटी पब्लिक होता आपण आखि आगरे लाइव रे मु देखौछि बढ़िला भत्ता टंका तो बढ़िला भत्ता टंका जून मासरू मिलिबो 3500 टंका भत्ता जदि आपने भी जून मासरू पाइबापी चाहते 3500 टंका तो वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ आपने पाइबे कि नहीं सब मुझे डिटेल कहि जदि आपणकर बयस 60 रु 79 बयस होता है। चलतु स्टार्ट कर नौछि। तो देखिपारे 80 भागर ऊर्ध्व दिव्यांग बढ़िला भत्ता तो बहुत मनरे सन्देह थी बहुत लोग भावुवे भाई 80 वर्ष ऊर्ध्व लोक मैंने तो केबेठू 3500 टंका पाई सारी पुणी बढ़ियार माने कौन मुझे कही नौ तो कौन रही डिटेल मुझे कहि तो आपने स्किप करूँ ना 80 भागर ऊर्ध्व जदि आपणकर 80% अधिक आपने दिव्यांग अच्छा ताल भत्ता बढ़िला बोली कहुच्छी एणिकी 3500 टंका भत्ता मिल आपण को 3500 टंका एणिकी भत्ता मिल बोली कह सहित जून 2025 रु वर्धित भत्ता दिज्व जब आपणकर जून मासरू जदि आपणकर 80% रु अधिक आपने दिव्यांग अच्छा ताल आपण को जून मासरू 3500 टंका भत्ता दिज्व बोली कह सहित कौन कहगला सरकारଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବୟସ 80 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଏଣିକି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ताहले आपको 3500 टका देखा मिल जदि आपणकर नुआ लाटेस्ट अपडेट आसी नुआ भत्ता को लेकिन अपडेट आसी जदि आपणकर जून मसरे जदि आपको जून मसरे 80 वर्ष छुईला ताहले आपको 3500 टका मिल बोली कहुच्छी। तो ये खुशी हूँ जो मानकर बयस 80% अधिक आपने जून रे 80 वर्ष हेब ताहले आपको भी 3500 टका मिल बोली कहुच्छी। ता सहित कौन रही अपडेट मुझे कही नौ सेहीभଳି ଯେଉଁ दिव्यांग व्यक्ति मानकर अक्षमता 80 भागरू अधिक होइतो जदि आपणकर 80% रु आपणकर दिव्यांग मानकर अक्षमता जदि आपणकर 80 भागरू अधिक से मानकु भी जून मासरू मासिक 3500 टंका भत्ता प्रदान करा जदि आपने 80% रु अधिक ताहले मध्य आपको 3500 टंका भत्ता दिज्व बोली कहुच्छी। क्लीयर है आपने ता सहित कौन रही यही उद्देश्य रे सरकार विज्ञप्ति जारी कर सरकार माने आड जारी कर कौन पाई यही उद्देश्य रे सरकार विज्ञप्ति जारी कर कहुच्छी। क्लीयर है आपने यदि आपणकर बयस जून मसरे 80 को छुईला आपने 3500 टका पाइपर जदि आपणकर 80% रु अधिक आपने भिन्नक्षम अक्षम थे किसी कम कर ताहले आपको 3500 टका मिले बोली कहुच्छी। ता सहित कौन रही यह सरकार समाज प्रति दायित्वबोध और समस्त समान सम्मान और सुरक्षा निश्चित करिवार अंगीकार को प्रतिफलित करुच्ची। तो यह कौन पाई सरकारଙ୍କର समाज प्रति सम्मान और सुरक्षा निश्चित करिवार अंगीकार को प्रतिफलित करुच्ची बोली कहुच्छी। क्लीयर है आपने ता सहित
ଏହି ଭତ୍ତା ବରିଷ୍ଠ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସମାଜଜନିକ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଭତ୍ତା ଦେବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ସମାଜରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ, ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହୁଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ 3500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାଇବା। କେଉଁମାନେ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ଆପଣମାନେ 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି 3500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ନୂଆ ହେଡ଼ା ହେଇଛି କେଉଁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି 80%ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 3500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ 60ରୁ 79 ବୟସ ହେଇଥିଲେ ବି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ 60ରୁ 79 ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା 400 ଟଙ୍କା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ 60ରୁ 79 ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ 1200 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ 1600 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ 1400 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ 2400 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ଭତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ କହିନେଲି କାହାର କେତେ ବଢ଼ିଲା। ତ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି।